السلام عليكم. في هذه السلسله ديال الفيديوهات غادي نصحح فيها تمارين خديتهم من بزاف ديال النماذج للفرد الثاني الدوره الاولى كونترول نيميرو 2 سيمستر 1. في هذا الفيديو غادي نصحح ليكزيرسيس 4 اللي كما تلاحظوا عليه 4 بوين. بالنسبه لي زوتر زيكزيرسيس غتلقاو اللين ديالهم في الديسكريبسيون وفي لي كومونتير ديال هذا الفيديو. Soit x et y deux nombres réels tels que x est supérieur ou égal 2, et y est inférieur ou égal moins 1, et x moins y égale 6. Nous la première question. Calculer A. On a A égale la racine de x plus 2 au carré plus racine de y plus 1 au carré. Alors on a attention, je vais la racine de a au carré, c'est la valeur absolue de a. Et dans la racine de x plus 2 au carré, c'est la valeur absolue de x plus 2. Plus racine de y plus 1 au carré, c'est la valeur absolue de y plus 1. ودابا باش نتخلصوا من هاد لي فالور ابسولو خصنا نعرفوا لو سين ديال هادشي اللي لداخل، لان لا فالور ابسولو دو ا تساوي ا الا كان ا بوزيتيف تساوي موان ا الا كان ا نيجاتيف. غنشوفوا دابا الاشاره ديال اكس بلس 2. عندنا اكس سوبيريور او ايغال موان 2، x elle est supérieure ou égale moins 2. Donc, هاد moins 2 اللي جبناه لهنا يولي عندها x يولي عندنا x plus 2 supérieur ou égale 0. إذن x plus 2 est un nombre positif. إذن la valeur absolue ديال x plus 2 هي x plus 2. لأن la valeur absolue ديال a هي a إلا كان a positif. هنا عندنا x plus 2 positif. إذن la valeur absolue ديال x plus 2 هي x plus 2. نشوفو دابا الإشارة ديال y plus 1. عندنا y inférieur ou égal moins 1. y inférieur ou égal moins 1. Donc هاد moins 1 إلا جبناه لهاد الكوتي غيولي عندنا y plus 1 inférieur ou égal 0. إذن هاد لو نومبر elle est négatif. y plus 1 elle est négatif لأنه صغر من 0. إذن la valeur absolue ديال y plus 1 تساوي moins y plus 1 égale x plus 2 moins y moins 1 égale x moins y. 2 moins 1 هي 1 égale x moins y تساوي 6. 6 plus 1 égale 7. إذن A égale 7. و bien sûr ما ننساوش نديرو لا جوستيفيكاسيون كيفاش انتقلنا من هنا لهنا. غنديرو en effet ونكتبو لا جوستيفيكاسيون. On a x supérieur ou égal moins 2 et y inférieur ou égal moins 1. Donc, x plus 2 est supérieur ou égal 0 et y plus 1 est inférieur ou égal 0. Donc, la valeur absolue de x plus 2 est x plus 2, لأن x plus 2 est un nombre positif. Et la valeur absolue de y plus 1 هي ناقص y plus 1 لأن y plus 1 est un nombre négatif حيت صغر من 0. ننتقلوا la question 2. Montrer que x est inférieur ou égal 5 et y est supérieur ou égal moins 8. Alors هنا regardez bien, عندنا x supérieur ou égal moins 2 و x moins y égale 6.
إذا انطلاقا من هاد ليغاليتي نقدرو نجبدو إكس أون فونكسيون دو إيكغيك. إكس إيكال موان إيكغيك إلا جبناه لهنا، دونك إكس إيكال 6 زائد إيكغيك. إلا عوضنا إكس في هاد لينيغاليتي بستة زائد إيكغيك، غادي نلقاو واحد لينيغاليتي اللي تيفيغيفيها إيكغيك. On obtient donc x هو 6 زائد إيكغيك، 6 زائد إيكغيك supérieur ou égal moins 2. إذن إيكغيك إلي supérieur ou égal، هاد 6 غنجيبوها لهاد الكوتي، غتولي ناقص 6 ناقص 2 ناقص 6 وناقص 2 ناقص 6 هي ناقص 8. إذن إيكغيك إي supérieur ou égal moins 8. ونفس الطريقة غنديروها مع هاد لينيغاليتي وهاد ليغاليتي باش نستنتجو أن إكس إي inférieur ou égal 5. نكتبو دابا لا ريداكسيون دو لا ريبونس. غادي نكتبو on a x est supérieur ou égal moins 2 et y est inférieur ou égal moins 1 et x moins y égale 6. Donc, x est supérieur ou égal moins 2 et y est inférieur ou égal moins 1 et غنجبدو x en fonction de y. x يساوي هاد موان y غنجيبوها لهنا، دونك x غيساوي 6 زائد y. و غادي نجبدو y en fonction de x. هاد 6 إلا جبناها لهنا on obtient x moins 6 égale y. يعني أن y تساوي x ناقص 6. دونك في هاد لينيغاليتي غنعوضو x en fonction de y وفي هاد لينيغاليتي غنعوضو y en fonction de x. x هو 6 زائد y، إذن 6 زائد y est supérieur ou égal moins 2 et y هي x ناقص 6، x ناقص 6 y عوضناها ب x ناقص 6 est inférieur ou égal moins 1. Donc y elle est supérieure ou égal ناقص 2 ناقص 6. هاد 6 إلا جبناها لهاد الكوتي غتولي ناقص 6 ناقص 2 ناقص 6 et x est inférieur ou égal ناقص 1 وهاد ناقص 6 إلا جبناها لهنا غتولي زائد 6. Donc finalement y elle est supérieure ou égal moins 8 et x elle est inférieure ou égal 5. ننتقلو دابا la question 3. Montrez que 1 صغار من x كاري زائد y كاري صغار من 89. أولا غادي نلقاو بعدا ان انكادغومون ديال x وديال y. لقينا أن x inférieur ou égal 5 وأن x est supérieur ou égal moins 2. x supérieur ou égal moins 2، x كبر من moins 2 تتعني أن moins 2 صغار من x. إذن moins 2 inférieur ou égal x inférieur ou égal 5. بالنسبة ل y أن y كبار من ناقص 8، يعني أن ناقص 8 صغار من y و y صغار من ناقص 1. Donc voilà un encadrement ديال x et un encadrement ديال y. و دابا غادي نستعملو هاد لي دو زونكادرومون باش نلقاو ان encadrement ديال x كاري بلس y كاري اللي غادي يكون هو هذا. إذا غادي نكتبو on a moins 2 inférieur ou égal x inférieur ou égal 5 et ناقص 8 inférieur ou égal y inférieur ou égal moins 1. أول حاجة بعدا غادي نلقاو ان encadrement ديال x كاري et ان encadrement ديال y كاري وعاد نديرو لا صوم باش نلقاو ان encadrement ديال x كاري بلس y كاري. هنا اتونسيون ترفع او كاري
لأن x il est compris entre un nombre négatif et un nombre positif. Attention, dire comme ça, x carré inférieur ou égal 5 au carré اللي هي 25 supérieur ou égal moins 2 au carré اللي هي 4. C'est fausse. لأن la proposition اللي شفنا في الدرس اللي تعطينا un encadrement ديال x carré تتقول إلا كان عندك a inférieur ou égal x inférieur ou égal b وكان a un nombre positif donc حتى x est un nombre positif لأن x كبار من a وحتى b est un nombre positif لأن b كبار من x. alors يمكن لك تستنتج أن a au carré inférieur ou égal x au carré inférieur ou égal b au carré. وكما تلاحظوا في هاد لي دو زونكادرومون ما عندناش هاد لا كونديسيون لأن moins 2 est un nombre strictement négatif و moins 8 حتى هو est un nombre strictement négatif. بالنسبة ل y تلاحظوا أنه محصور بين عددين سالبين entre deux nombres négatifs. donc إلا ضربنا في لو moins y غادي يكون compris entre deux nombres positifs. donc يمكن لنا نستعملو هاد la proposition. regardez bien, moins y, elle est inférieure ou égale ناقص واحد في ناقص 8 هي 8 نحطوها هنا bien sûr وناقص واحد في ناقص واحد هي واحد نحطوها هنا. donc نرفعو دابا au carré moins y au carré inférieur ou égal 8 au carré supérieur ou égal 1 au carré. au moins y au carré هي y au carré moins y au carré هي y au carré y au carré inférieur ou égal 8 au carré هي 64 و 1 au carré هي 1. donc احنا لقينا l'encadrement ديال y au carré. بالنسبة ل x إلا جينا نستعملو هاد الفكرة إلا ضربنا في لو moins regardez bien moins x inférieur ou égal ناقص واحد في ناقص جوج هي جوج وناقص واحد في 5 هي ناقص 5 وناقص 5 bien sûr est un nombre strictement négatif إذا ما يمكنش نستعملو هاد la proposition. هنا غنستعمل une autre astuce regardez bien عندنا x inférieur ou égal 5 ou supérieur ou égal moins 2 ou moins 2 elle est supérieur ou égal moins 5. إذن x elle est inférieure ou égal 5 et elle est supérieure ou égal moins 5. donc la valeur absolue de x elle est inférieure ou égal 5. donc نكتبو هنا moins 5 inférieur ou égal x inférieur ou égal 5. donc la valeur absolue de x elle est inférieure ou égale 5. وهاد les deux nombres d'abord sont positifs. donc 0 inférieur ou égal x inférieur ou égal 5. donc نرفع au carré d'abord 0 au carré هي 0 inférieur ou égal la valeur absolue de x au carré هي x au carré inférieur ou égal 5 au carré هي 25. غنعاود نشرح هاد لو باساج لأن بزاف ديال التلاميذ تلقاو فيه صعوبة. من هنا لهنا عندي ناقص جوج inférieur ou égal x inférieur ou égal 5. donc x inférieur ou égal 5 donc x inférieur ou égal 5 هادي ما فيها والو. x supérieur ou égal moins 2 regardez bien x كبار من moins 2 و moins 2 راه كبار من moins 5. إذن x راه كبار من moins 5. moins 5 صغار من moins 2 و moins 2 صغار من x. إذن moins 5 راه صغار من x. إذن moins 5 inférieur ou égal x. ودابا غادي نكمل. donc
0 plus 1 هي 1 inférieur ou égal x carré plus y carré inférieur ou égal 25 زائد 64 هي 89. ننتقلوا دابا لا 4e question. Calculez b. b تساوي la valeur absolue de x plus y moins 4 plus la valeur absolue de x plus y plus 10. باش نتخلصوا من هاد لي فالور ابسولو خصنا نعرفوا لو سين ديال داكشي اللي داخل فيهم، لو سين ديال هادي لو سين ديال هادي. اذا اولا نبداو نكادريو x plus y. ديجا عندنا ان encadrement ديال x et un encadrement de y. Donc x plus y elle est inférieure ou égale 5 plus moins 1 هي 5 moins 1 هي 4 supérieur ou égal moins 2 plus moins 8 هي moins 10. Donc هاد لا دوبل انيغاليتي غادي نردها دو زينيغاليتي. ناقص 10 inférieur ou égal x plus y et x plus y inférieur ou égal 4. لأن كما تتلاحظوا هاد موان 10 فاش غنجيبها لهنا on obtient 0 inférieur ou égal x plus y plus 10. إذن هاد لو نومبر elle est positif et وهاد لو 4 فاش غنجيبوها لهنا غنحصلو على x plus y moins 4 qui est inférieur ou égal 0. إذن هاد لو نومبر elle est négatif. d'où d'abord غنحسبو b égale la valeur absolue de x plus y moins 4 plus la valeur absolue de x plus y plus 10 égale هاد لو nombre elle est négatif صغر من 0. إذا la valeur absolue ديالو غتساوي l'opposé ديالو ناقص x plus y moins 4 plus هاد لو nombre elle est positif لأنه كبر من 0. إذا la valeur absolue ديالو غتساوي هاد لو nombre x plus y plus 10 égale donc moins x moins y plus 4 plus x plus y plus 10 ناقص x زائد x 0 ناقص y زائد y égale 0 و 4 plus 10 égale 14. إذن b égale 14. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.